الله الذي جعل تقوى فرملة العابد في تسياره اليومية. Usibeliul be de fuɗɗorde wajonirgol inde Allah o wanɗo hulugol mongol frein banu adama e nder ko jindata ñande o ñande ko kulol Allah woni frein banu adama. Au nom d'Allah qui fait de sa crainte le frein de l'adorateur dans sa circulation quotidienne. Nkoro muso anyesilan alanye gere bule hadi dugol Allah bay haray mo kana insin hadi wattaqwa usulatu tawajjuhatihi ko hulgol Allah woni ko hollata en ka onti ki fewta ta hadi dal le bankolo. C'est la crainte d'Allah qui est la boussole de son orientation. Allah nous soutient. God observes everybody of us, brothers and sisters. God Allah nous soutient. Famujannibuhu min tasfiti maulahu. Ko hulugol Allah ngol tum woɗɗintinta banu adama moningol joma makko sa huli Allah tum andu ko ɗum ɗon dandatama ɓattagol moningol mo ngol ɓay hara hiɗareɗi mo suutima. Tu es toujours dans la caméra de surveillance d'Allah, partout où tu es, en tout moment et en tout temps. Andu ka wonna ita ka ndarorgal, ka tindarorgal ka o tintoto o surveillama ɗum ɗum non sa'i o sa'i e nokkure wo nokkure. Sai goɗɗo no immoɗo yaha wiya ka kala mo kojo gerane lankari, mi faala lampano ɗon lankari, mi faala e sendon kaari e moodi mum, mi faala fawo mo tana, mi faala o waɗon o gera o lutta ka oto makko o maaya ɗum ɗo fof wallahi haray fewdo ɗon a wonda e Allah kulol Allah ala e ma par ce que ko ya andu ɓenni Allah yemen fewolene kella God does what he want to do. Allah ko faala on o waɗata ko ɗum ton waɗata mara giri mum kana ma kodduri Allah wonata. No one can fool and change God's program, brothers and sisters. Goto wawata change the program Allah. Andu hay si gullati ke dey hay Allah windino ɗum ɗaɓɗa kawni ado tage ko ngowode de wondema on ɗo mo iway ka leydi ɗo ma o feetay kono andu ko a woni kata ɗo ɓay ko a woni sappo ɗum ɗon kono haɗi dey Allah goddiri mon frère. Ko iya goɗɗo joni hino ñawlo ha gayna yaha ka karamogoɓe yette jalloɓe na ñoƴƴinane lankari hara o woni kaali fiide ɗo ñamani. Nom de Dieu. Beni no sahi buddani mahlulum e figa bri hatta yudala buddani wono nyawli do gondete kada buru makko tant que o yobanaka nyamande denga dum ko so mai anoni David yo yoggine wata dum do wol formidable. C'est elle qui le préserve de vexer son Seigneur. Famudarri hudi darasasat iblis al-habiti ko hulgol Allah ngol tum hisinta on tigi o daɗa kure iblisa o gaño me en ɓay himo joɓɓuma bi weeti ha niɓɓa ha weeta ha niɓɓa himo lampandema kure ko si tawiɗa hula Allah tun ɗum ɗon wonanama gilet de sauvetage ma anye maloya Allah ma mi torki on ɓay Allah himo eɓɓodirta doole gere hersen Allah o ɗo ine ɗaɓɓitude mo himo ɓuri en doole himo addi en ɗon kanko wiyete Halim mundiɗo kono non de o sayantagimo minna wo de o yoddoytoy woni falamma asafuna intagamnami ɗum wonni lorsqu'il nous vexèrent nous nous vengeons de ɓayraɓe monini men nen frappiɗe ko sifa o virus frappuɗo en ɗo fewɗoɗo o accali gando o juhu fo o accali lanɗo o juhi fo accali jon jawdi o juhu fo ɗum ɗo min amrillahi koye yamari e Allah on c'est de l'injonction divine mes frères et mes sœurs guerre ngulen o bosto. C'est la crainte d'Allah qui blinde l'être humain contre les balles cruelles de Satan, l'ennemi implacable. Ça y est, goɗɗo Allah okkora mo ɓiɗɗo ko buli ronki heɓude o heɓa ɓiɗɗo o gayna yi'a jiwo makko hino yaltida e gorko onna surtout men e waɗuɓe français men sois sage yaltu seki wata salanoyo no e bonkiki o wowla o yettotoma fimu ndaari fiya ndaari ballare yaga ndaari tafu yaga sois sage e woɗɗa yeyi sonnaɓe go kadi ɓe ño'ana ɓiɓɓe ɓe sonna ɓiɓɓe makko ɓe ko ko wiyete kolan sexy
ɓe na joni do mi faala kippa dankora en ɗum ɗo nanene ko onno mi dankorta en ɗum ɗo mi ala golle gonno mi dankorta en Allah ngo ata fujo mi fodo mi fota en o ma ali mi foti mi nene an solda ina jiwo way dare est ce que hara yida wudde Allah on jiwo fokkitida e yalti dugolle gorko nana e mawɓe makko ɓe nandora min cekke kono mentora cekke ko ɗon cekkinɗa dina ma kan ka haɓɓiɗa ndin cekkiri ɗon c'est formidable arshadana rahim ila hidayati nufusina wa ahlina bitaqwa Allah dey o yurmeteɗo o tindini e wonde en dandir wonkiji men ɗi e ɓeygureji men ɗi yiitengel wo hutore hulugol Allah fi dakkugol ɗum wonde ɓu anfusakum wa ahlikum naran dande hoore mon e ɓeygureji mon ɗi sumugol ko enen dandata hoore men ko ka faalaɗa wo yahata ka faalaɗa wo tu ala clé ko ka faalaɗa wo yahata siko ka aljanna ko ton fa yahata siɗa faala say ko ka yiite ko ton naɓata hoore ma ko goto do ko ɗumini talibaɓe wato wi yahdi inna Allah yahdi man yasha Allah no fewna mo faala fewnde o wa yudillu man yasha wimo majjina mo faala majjinde o le pronom relatif là relate à la créature ko o wigol himo c'est que ko kala faala ɗo majjude Allahu walla e moye ɗum ɗon kala faala ɗo fewde Allahu fewna e moye ɗum ɗon man yasha ko kala faala ɗo an yahata dia fewgol ila sirati mustaqimi yahdi o fewna mo faala ma majjude o majjinam sinan ko ɗum yiite ngen tagirante no ɓay Allah toñata min o fewnalam min o ɓoylalam o sunnalam so o ɗo o fewnamo o naadamo aljanna harayno o tooñi wama rabbuka bi jaafi jooma noon toñata donc ɓay tum en mari a zihin al aqle ki hakkil ɗo annuha ki hakkil ɗo frein banu adama o hiɗen jonna ɗum o accanta en ko ɓe yoɓen patanti ɗum ɗo la matière grise la e yoɓay patanti ɗum ɓay Allah landata ko ciikulimba dontonori hanno rewano ko banu adama e jinna enen yora sala en ko enen o landitoto ko waɗɗen ɓayra o waajike en en jaɓaɗi. Le très miséricordieux nous exhorte de nous préserver, nous et nos familles, de l'enfer par sa crainte. Wa haza mustahilun biduni razanatin wastibarin. Hulugol Allah no gasata si tawi on tigi no wonde ndereraku hara muññotako a hulata Allah sabi a reere ɗi tum ko heɓuɗa wo a ñamay a seeditoto ko seeditiɗa wo a yahay ka yahuɗa wo a jonnitay toñuɗon gonga simo mari goɗɗin jonnita toñaɗo on tooñe tu culpabilises l'innocent et tu innocentes le coupable. Nous, sans la crainte d'Allah, tes actes seront sanctionnés par ça, mon frère. Yandini manon dunia kote bana, dunia parfait mugasema. Life is never perfect, la vie n'est jamais parfaite, mes frères et mes sœurs. Gasata, arere ay kuntu karta no da mimi no aywa sa sodi 4x4 wal kesa a jokki autoroute. Aya hay ha moteur on isa klignota gara da auto on fetta. Gasata e lutu da den fetta aduna on fi mun gasata. Awa ta bu bidade aduna. Aduni adar la yudaka. Aucun ne peut monopoliser la vie là. Atawa aduna ko jiwum maya atawa ko churbani. Awa wataga ende fi o aduna. Gieru hutora ko ɗaɓɓira bowol le juuɗe maɗen ko dangoytama leɗɗe hara a wuddani acca ɗum ɗo ga on ɓiɗɗo ma ronoma mo accanga ɗum o ƴetta o hutora ɗum fi yeddugol Allah su a heɓa jeɓaɗe ɗum non par ce que ko an wonno finansari a luttinanimo fi no heɓira no yeddira Allah sayde kanko o hutor ɗum no ɓay an a wudduno o fi rewgol Allah kadi a ala geɓal ɗon par ce que hari am an a finance ano ɗum ɗon fi rewgol Allah c'est wi pati men ina kañum ne e enen ɓe fini geren ƴetten geɓal men ngal e nder ko bowol le juuɗe men ɗen heɓi kon hara en ɗawani hoore men accen ga fof naɓe ɗen ka burure hara fus en naɓorani ko ka burure ko mum min ni ndaare ɗum ka saare men ɗo iwre ka aéroport aron e tenkisola si ɗum ƴawron dow ton yaron ka poste ka labdade ɗa ma aron jokkiro ngal ɗon saasi ma jipporoyo ngal ɗa aroyon gobbo mburo jokkiron pompilade yawon ha ka permanence ɓe darnuɓe ɗiɗo cuuɗi fof maayi sina tato ko honɓe ko
ala di mamma tada e ala di faja e ala di tafsir la belle wedi per poco angayata mon frère ite wala angayata you want to go kanu kama kunta la budda skisata kunu kama kanu oni be jimbira ino hibe wa iwa mee ane kadi fere ala e wa ida no be wa ino e wala to fure plafond ni de pide de nyande wala ko pide de plafond ni de. Cela est impossible sans sobriété et persévérance. Ala yemefe woleleke la koko alla fala komini la to maragiri mukanama kullum fahuna wajadnahu wa huna sanatu ko hebde ko foko gebude foko to ajete ikabe soroya idabe toya. You met everything here and you will leave everything here. Ibiri ribe imambiri luma nene. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. Tu es venu bras ballants, tu rentreras 100 francs. Quand je dis 100 francs, c'est S-A-N-S, 100 francs à Haut-Didala. Guerre non, mon frère, à Western Union, à la route de Western Union, Moni Grandi. Ardi, au Moni Kotawaya, Kataburma, Hara, Chataki, sa fiancée qui a perdu. Parce que, à Chatoto et Marco, on a bon minom, Tenyango, Madok, Ko Lima, Macha Hulugol Allah. Wona awasi ko dum jonna ta wona tegno ada dabo ya ada jonna mu ngandi habibi yalla wona e ko no ani bi ko amombo ya kan la ko amombo ni who are you ina ko ni duno de ngafia mi fia sotoma wona ani bi ya ridiki nyodi wadi ka yeso ma mi fala ka mo da ba goddo goga tu vois watanja to adna la dualita fa innahu daniyum adna de ko tugula adna ko noyo soviete ko frivole e français wata holo adna tanjato adna perde ko nisi on sa kitota mon frère. On a tout trouvé ici et c'est ici qu'on laissera tout. فهو المؤيد إلى التحاسب والتفاسخ والتداني كل الله قلتون دواتما نقما يا نيابتو مسيدي تيكي فنان monja mani yelini mi wuji dundo monja mani nyami haram dundo monja ko kulo dalla go tufa watama pusa tama nyami toda hagaina watawa fasuk denon sa horema wiya ene vraiment ko abondo yilti toda do watta dani konda na horema dundo non ko don go tu go wi afili toda sai non da jodi kadi mo bonu na yilti toda ya kama ko wiya yo achane bai tankyo achana lima hakul kaydi la yufa ko wadna goddo ko yafita ko ka baraji ma o jirpito to nyande dal sai non da wadi dum million yimbe mo wonirda wo dida toñiri mo goddum go andi da julude da jangude da wada iraji da itte sadaka ufnoto a wado e umra a hajjo e dum no fo a wirdo to lazimi e wazifa tawa be arana non baraji ma di fo mo be jetta na tawa e fus a heddola sa hulata Allah anyawi totako akonda na awirta ta horema akonda na ta horema ala inunga sana. C'est elle qui guide l'être humain vers l'autoditation, vers l'autodénonciation et à l'autocondamnation. Lam yahuka jilda kamislu zufrika ala ko nganya tamaka fe tamako wa fe angomano o kutuba fo wajuji fo ko andi tingol en kono stadi tunko agoni wajade horema alla nandi acce ala ko nganya tamaka fedda tamado wa fedda go man simini jeng nganya nan wo pa yo adira o ara ko fedda ta siko ni no nganya ni hore ako mi miji to minti mi nyawa hore an mi wirta hore an mi konda na hore an wonde mako mi bondo ko yimbe be woni wolude do ustad abdullah ko mo mi konda na hore an minna ko mi lali fujo hassani. Ragal yalla de accu hula Allah mon frère mo ba menke ayesara la wole na mo be ko hu wo ko dum do yobete mo ba menke wole le foto ngadi nyande hikida no kugo e tawi ko ay fokki to do loy go taburu on andu ndel nyande kadi ko wowla on ko jikuma o wowlete dum kadi no woni wo no woni mo ba menke ayesara la wole la mo ba menke wole le foto koko watu da ko yobete da ko watu da ko wole tidi mo besi wulliri ma non fure ma yettira ma alhamdulillah e o di ustada tulani di ma imodi yetti al ando tulani di ko
ko malaikatul azab o habbi mo ka gabbu stari no miyama en bakoni dum no yurmi on jettiri dum kokku ngam fure ngam dum do ko malaikatul rahmati jakkoy tola Allah kan goto wawa tani jamfane Allah. Rien ne peut, comme tes ongles, gratter ta peau qui te demande. Faut y faire gérer des, faut y pousser à gérer la obé, wawa andu de no jogi tora angunda mala sina ngara ya perdu. On ne vit qu'une seule fois et après toi mon frère ce n'est pas toi. Après toi ce n'est pas toi. Awatani de awa mukina no la donga burondani. Ma ebe la ari be no ari yo meniro dir FIFA tunde ande. Fatigué, ayo no dire FIFA tout demande. Après par nous qui a gasata, elle a mort ne sonne pas, elle ne klaxonne pas. Ça y a sonné là. Maï de son attend écoute tout on dit ça après par qui a perdu. Kodum Allah gadi wonde maye yondi no ko wondirani en bon o dala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo jejuwe ye torom yo fali en ko fala kon fi wata fale men ko fale dire fale makon bay fale te do fale ta ke fale o fale frewa si fe wondira e fale makon haray ko yandi o be tino yeto be yo be toro la mi jokki be ko mi jokki kon fi wata ko be jokki kon jokki to e ko mi jokki kon bay jokko o jokkata jokkande jokko si jokki tike ko mi jokki bay guerre belde Allah ko belde te sina dum haray ko perdi mes frères wa huwa khayru zadi muzawwadin ko joba ko kulon yoba gol kulon Allah kuy moddu de kala joba kun insani ya wonu banu adama nun do fewdo wanta hib Muhammad ni brisan subo Muhammad ndarorgal référencement on ka mo nyemba ta on subo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. C'est la meilleure des provisions. Sois philanthrope, mon frère, et choisis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le poteau de ton orientation. Wabihi yun damaju, wa yun salaju, yun sajalu ala kaimati muntakhilillah. Comme huli Allah de subike Muhammadu gidi joon, ko dun ton de wakata si o ukite o inde makko de enregistré ka inde de Allah subhanahu wa ta'ala. Fatare lo ke munade nyalande de arata ala ajinda hande sikka bo moke maye kono ko ontuma feppere nanga onti la yatina illa buhata la mort ne nous viendra que soudainement imagine onti gita wa onti yehi so fino ikadaburu ko malaika munkare wanda kiri fina tawti ko malaika ona ina ana honto be bayto ko arab tu wol hayette jallo be fobbe wala arab kadaburu ala buol to ko frère aina ana wonto mi woni denna kuna gabru kallazi wusifa laka anu fakafita ko ayoti ka gabru ma mo sifa no ta fi mu be sinira ite bonila you can't accept te mugima tu ne vas pas fuir nyamu kananu ga et après foni ripidere ya ga mon frère on dit nyalane est-ce que hal ista'adatta li hadha al-yawm est-ce que après parani ke de nyalane do en prepara qui oui. C'est par elle qu'on s'insère et s'enregistre sur la liste des nominés d'Allah. Wakada wala yara de kulenga bitugode Allah de ba yewta no kungota antum e demande que kulon Allah ngol hatta wakata ko boni ba yara asika ko to Allah ala non Allah minima tu es dans la caméra de sa surveillance hala ni musutima o dum don sa yobi ke kulon Allah siko dollar yobi da no pugo siko euro siko potite o dum on fotlan ko yobo to daron kala de wo kulon Allah ko c'est wabihi tudammidu jurhaka wa tudamminu sa'adataka wa shafa'ata sallallahu alaihi wasallam laka ko sahuli Allah nyawdirta o barmema ida barmi mi o barmi don woni dum ko habitu e abitu gol Allah gol yeddu gol ayama wi Allah ko dum woni barmema ko sahuli Allah nyawdira go dum do bay atubay ko dum garanti sirta malal magal e intervention Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo intervenant de nyande da ko sila hula Allah tum sina no intervenanta. C'est par elle que tu penses ta plaie et garantit ton bonheur et assurera l'intervention du choyé d'Allah pour toi.
Let's great God, brothers and sisters. Man basalallahu ala mafazata lahu min al-hilaki fil alamaini. Kala dom susu do Allah. Allah no dadira lette e halkare aduna e lakara. O ɗum tiyata goɗɗo hino towni to mawnintino ɗum no yurmi sa andi ko honno fuɗɗoraɗa e ko honno fewdorɗa e ko sakkitorta noon les trois talla anday vraiment wondema ko majjere wonɗa mawnintinani andi tu noon do ko kelɗuɗa wonmo wonɗa ñande ko goɗɗo ittata nomora ma on firtamo o loote o nawra yeeso ngo nano e ñaamo ɓe foso fasannoma ñande go de an o mawnitiniɗo andi ko ɗum habbima donc il a titre yemi valeur ma on no wonto ika titre na binde ɓay jaga ko goɗɗo talnatama e haa ko teli ɗum kadi arno aywa naggi puuseteni tu vois konto non foruɗa mon frère Allah daali la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu habbati khardalin min kibrin wo kala mo mawnintinare woni ka ɓernde mum hara si ɗum pesama fota e gabbum buki donc e abbere sala o natata aljanna tu vois no prophète o si goɗɗo hiwrolani lan juuɗe ɗi mina oɗo nande o andala ko stade abdoulami gueɗal alaji mammad compay alaji mammad weki alaji mammad ko wongo yeeso Allah sina jiyaɗo bonnuɗo si Allah yafakimo leddam ina noon fini ɗum hassani ɗum ka quando ni mawnintina gol mon frère andu do sa mawnintini ke anati ka parti al shaytan ko alettete miskalu habbati khardali min gibrin fi qalbika yukhrijuka min da'imati sukkani jannati sa heɓi poids ko fotata e gabbum bukki mawnintinare ka ɓernde ma ɗum ɗo yaltinima ka listinade yoɓe aljanna wayi tertoɗen ɗum ɓay mo metta e Allah jaɓa ko kanko woni mutakabbir mawnintiniɗo l'autoglorification lui revient ko Allah mawnintini ayi oyna inna menen oynene yemimo anta an on le tutoie kanko woni to nu inna kayiɗo ngakaɓi ɗo inna ko bos ɗo woni ɗo de mansa de kingskin mangueɗa mangue le chef de chef kanko yito to inna menen o mawnintini ke a añen mbay mo Agnel Bay. Celui qui ose Allah n'échappera pas de la perdition dans les deux mondes. Ikana woma kono watahabbo do mawnintini no suusi Allah hino nato e aljanna. Falnattaqillaha linakuna ma'ahu wa nara mukhlisa. Hulen habi dugole Allah welden hara ko wiyete we are together, we are one. Wontanara ambekele ene Allah se woni du wallahi ara affaire men ko marsi se muli Allah tunge yi ay kawe anye sila ala nyede ala nyayanna Allah no suti ende Allah no suti ende craignons Allah pour être avec lui et voir du miracle itening sala sa huli habi dugole Allah tun anisata sa ino ahulata habi dugole Allah ko yandi makino aywa yandi di kuddi pano andi pano no wodi kuddi o ko poda tanange de nyannay podu de nange kiki de lanja ko kuddi pano no wodi mon frère kuddi pano yango da jippola yawra ya ɗum ɗo fi beere e zina e biiji ɗiɗi Allah yiɗa yallaki ɗawa mawɓe maɓe e ango suka tu vois ma am jomɓe ngure nden acca ɓe ngure ma nden ɗon jonno ya ɗum ɗon debbo janano gomo lentirteɗa fi ɗum ɗon kuddi pano no wodi goy lahizu albaharu ma haraka Musa tuja ma huwa fi immati dufihi wattane yilandare ñande Musa jibinano Allah daali ƴettu ko ali o yumma makko ƴettumo ukkaka bawluhu ka berso ukkaka nder niiru on ka maayo o yawi en konni kori mi hara ɓiɗɗo angol lutti ndikkande mi acci ɗum Firawna hirsimo ɓay o jaga koyo hirsu kala ɓiɓɓe worɓe ɓe mbay wiyama mbiler makko ɓe wii ko hikka ɗo ɓiɗɗo gorko wono sago halke on e jibinte mi acca ɗum o hirsanmo wata mi hukkumo ka maayo Allah dal inna menen ay o wiiti menen raddu wiilayki men artirantemo woni noon ana lawkli fulmi amin noon simi foti mi firtata woni ko bandiru gaño e gaño makko on ne atamo fi o wona mo sonja
o kanko o yaha joni ha ka plage ɓe ko firawna hoccamo ɓe danko mo ɓayde ala ɗiɗo on min ala la programme te tiñela programme an on min bonata oyi aw Moussa yolanoti e ngol maayo ɗon ɗum e wonde himo e hattirde lomugol makko au sommité de sa faiblesse o wonno kono o yolanoki huudu ndun no taƴa tum o yolanoki voyez ndaare ɗum ko ɓayrani mo wondi e Allah. Remarquez, le Nil n'avait pas noyé Moussa malgré qu'il était au sommité de sa fébrilité. Mari Mansa, huwa dalilum ba'inun anna man ma Allahi ma'sun. Ɗum ɗo feeñani en ko seede feeñuɗo laaɓuɗo wonde ma kala wonduɗo e Allah haray Allah abino reeni mo. Fankate mo la banu adama donna sebe ala e doole ɗe fof ko Allah wonani yo yi Allah holli wonde may no waawi dankade goɗo. Ceci demeure une preuve exponentielle que celui qui est avec Allah est inébranlable. So nekkal yalla dina la nekkal so nekkal yalla dina la nekkal sa wonani Allah tun Allah wonani sai non ko tomo jama wonna ko tuma maatiɗa wo ara ta jippora dewra namba sadaka ɗo ɗuma gerto koye ñuguru e foññenama hiɗa jippira a wawa trompude Allah awata ɓay on karamo kojo mo artaka mum ko arsike makko tum membini ma hayɓe fu so gaynana ɓayɗenne awa joni anen ka oustad Abdoullah ɗum ɓen maɓɓe no accirnoɓe katine ɓen ɗon no yiya o jeudi jeɗen noon e dimanche jeɗen e mi yiya hon ɗum honɗum yiyata ɓen go an tanti Fatoumata no habbiɗa joni si tawi mi fippoto on ɗon mbuuɗi ɓay o yewtike Allah mi jonnamo kanko o yaha mari e o yahaka e kad makit fiyata mariage amen o dewgal ngal gon tu vois min ni sa ari ka karamo ko batinu ko so ari ha miɗo ari ka momi docteur o ɗo andi ɗo showma wonna konno noon arduɗa o sikka han wonde ko siko oto ma ko mo tomi ala moto fonɗo mi sebbumi arno sattiya wonna awa wonna mi tori on tundu amen la yandi fi Allah wiya amen yo Allah ɗumanno amen ɗumanno yo Allah ɗumanno ɓaya addola ay certo yo wattagolde goɗɗo go yo e haadimere hara e haadi ndi Allah mon frère ça c'est clair sani no woni ari ka oustad Abdoulhamid hiɗa joggi aynen ara mi ndaara ɗifon hara lam puttino ɓay madangani no tosi mi heɓaali goɗɗum o hoode hara lam puttini la ndaaramas no yaltinirɗa mbuɗi ɗi ko rafal rabbanaji hayɗi Allah jibbinaɗi ɗi rabbiten ayi ko menen hara woni karamo koye hassani o yahowol suppita suppuru kan suppita wondu ha min dañi min yaha yeeyo wodroɓe sino hande denna bo min yaha min dagina goɗɗo jaato debbo min yaha min guma ngal dewgal ɗo minen ustad lamine ɓayata mi wonɗa e kulolal na ɗeɗo noon ko kiɓɓe ɗeɗe kawɗo ɓe teddini men ɗo ha pasari a jonni ibara yeddo o a jonnino min puuɗi quoi 50 000 francs ɗuma hassane oy koye fof karamo ko batini hassane fof sa jonnimo 50 000 francs landi sa wi Allah ala o jaɓa yoyna ala tu vois sa wumike on ɗon a perdi wumo e Allah ka yergata ɗon mon frère. Ceci demeure wa hadha nilu khalaqa fir'aun bayna annahu ala zula jabal ruti ko on kadi gommayo itenongo ni ko on kadi yoli fir'auna ɗum e wonde hadi himo hattirde kallante laamu makko himo dolni kono ko fewdo ɗon ko ngol maayo ronkunongo yolude Moussa ɓenungu yolimo kanko ngal kakarawal kefira ɗum ɗo holli e wonde ma sa wondi e Allah haɗa wata ma ko ya foy no problème. C'est ce même Nil qui noya Pharaon, bien qu'il était au summum de sa suprématie. Allah nankallanke mangira ko Allah woni lanɗo fooluɗo wa qad bana annahu man laysa ma Allah la hisna lahu feeñani e wonde ma kala mo wodda e Allah haray o ala no o daɗira o ala ko protégé mo ala ko giwa ɓenni noon sa wattanani yiila an e Allah son haqqi gasata ɓen mani kamɓe seye duuma sa ye duuma wollute ñomma fodona seye duuma sa ye duuma wollute ñomma fodona koyngal ngal no kaleji fintoji ɗinno jingrude kaleji to ñande goo ɗi memodira ɗi luttata wopodir a sa moni ni Allah a juutini tu ñande goo il va te récupérer
jabo e fa boto ma hare ala ko den nyanda tangol baka wongo watti da ko zero a watti ke guri nyaari mere panta karamo ko batini ko zero be joki ko be jetta ya ko be fofa luma mo mati da wo tuna tuba kini utta kini ko on be be no mu wondirde luma dus dena watanga yila de c'est que itta kulon alla foka hakima hula pigidi ala tawando ma bofo fusa de yino ka Carrefour chauto da diwa to hawo da huli bai tuna ti hule de no ma hula ndo di dari ko usene ko hula ka dari ko atida da se jini da hula ndo di ka pa frère ai hula hule de no sina hula ta tungoni a chen hule de to tedine waliyaɓe ɓe julɓe ɓe teddinenɓe ɓe fof kono gere ngulen allah manɗo aljanna fii o marani ɗum moƴƴinɗo o mari yiite o marani ngel ɗo yedduɗo ceci est évident. C'est une évidence que celui qui n'est pas avec le boss n'a guère de protecteur. Moumen eva neva. Fatabwa mahala tuna ko hulugon Allah woni solution men ko ngayette jallote ko nana ko solution. Ko jurol men ko danda tay ko hulugon hadi tugol be Allah. Benni non ko jodi da wo ila don so ya masenji na fama ko jodi da wodi ko wa tawanyo wo wa tawanyo bi jinna. Awa ko kawan akala bante wo awa wata gidi atai na ina we can fool and cheat God e wata njo fide atai wa wata jamfane c'est la crainte d'Allah qui est notre solution la wala trust it landa ma brothers and sisters fadarunat mawdu'atun la makhsha wala mukshi drone gidi ko ndara ta ko mobeka woni don e France e dum hino cikka ala ko sumorona danda dada Allah yi'e ala ka suudoda ala ko suudorona ala ka suudoda ronka Allah ronka yide les drones sont placés il n'y a ni de fumoir ni de cachottière à l'égard d'Allah. Rabbana atina fid dunya